নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। বৃহস্পতিবার লেফুঙ্গা ব্লকে ডেপুটেশন দিল তিপ্রামথা দল। আজকে গোটা রাজ্যভিত্তিক ডেপুটেশন প্রদান চলছে 3 দফা দাবিকে সামনে রেখে, এবং লেফুঙ্গাতেও ধরা পড়লো সেই ছবি। মথার পক্ষ থেকে কি বক্তব্য, রুনিয়াল দেববর্মা কি জানিয়েছেন এমডিসি, শুনুন। ডেপুটেশন লেফুঙ্গা ব্লক সিমিয়া সারা ত্রিপুরা নিজে যত আরডি ব্লক দङ নিজে যত ব্লক ডেপুटेशन रही दङ सिन तिप्रामथा पार्टी जों जत सिउ तिप्रासानि हामग्रायनायनि इंके एकमात्र तिप्रामथा पार्टी तिप्रासानि हामग्रायनायनि इंके एकमात्र सिनि हा बुबाग्रा हाव नकरि तिप्रासादा भनो सातक पितंनि याकनि काग्रना बगे सिन मानते सकते मायां तमनि मानना बगे बो हाव नकरि चबा खायतमनि सिन जत सिउ ताइ सिन तिप्रासादा भनो सारा तिब्रानि बनो फानदुइ उकुनखि फानदुइ न तते अमनि बितिन तिनि सिंहरो राजघाट पारानि सिमि लेफुंगा ब्लक जरा कैसे अनेक कटर रैली खाई मास रैली खाई सिंहरो दल खाई सिं डेपुटेशन लेफेके कैसे जे ब्लक नि नेतृत्व बुजों वाकिल जे तने आदं सिंहरो हाई ब्लक वीडियो नि थानि डेपुटेशन लेके वीडियो नि थ्रुति सिंनि गवर्नर जे तने दिनियाव डेपुटेशन बो फरवर्ड खाइने ताई सिन गवर्नर हयतो दिल्ली फरवर्ड खाइने। শুনলেন সংশ্লিষ্টের বক্তব্য। 3 দফা দাবিকে সামনে রেখে আজকে ডেপুটেশন লেফুঙ্গা স্থিত লেফুঙ্গা আরজি ব্লকে আজকে মথার পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান। বক্তব্য পেশ করেছিলেন এমডিসি রুনিয়াল দেববর্মা। ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।